ug serbisyo. Angel Radio. Nata report pinagi ni Patrol numero 4 Edgar Perolino. Si Patrol numero 4 Edgar Perolino sa iyang update report. Janet. Mihimo sa iyang public apology si Cogon United Market Vendors Association Kunkumba si President Franklin Dagkuta kalabot sa iyang leptospirosis issue nga gikamatay sa mamaligya sa Cogon Public Market. Ang iyang pagpangayo og pasaylo natigayon atol sa committee hearing nga gipahigayon ni adtong adlawng Martes, Enero 27 nga gipanguluhan ni Councilor Paulo Niculo Gaani, chairman sa City Council Committee on Health and Health Insurance, may tungod sa giingong mga kaso nga leptospirosis sa syudad. Personal nga nangayo og pasaylo si Dagkuta tungod sa iyang paghatag og walay basihang pahayag nga adunay napulo ka vendors sa Cogon Market nga namatay tungod sa leptospirosis. Iyang giangkon nga nagpadala siya og sulat ngadto sa City Council bisan og wala pa kini masuta og mapamatud-an kung leptospirosis ba gayud ang hinungdan sa maong kamatayon. Kini nga balita atol kaninyo gikan sa Perolino Marketing nga may tigama sa sukang pinasarap ni Biboy. Gikan diri sa lokasyon, ako si numero 4 Angel Edgar Perolino para sa Angel Eye, Tanang Bayan sa Angel News Patrol. Reporting.